अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। सैटरडे है, अभी अभी ऑफिस से घर पहुंचा हूं, तो मैंने कहा आपके साथ वीडियो लगाऊं। तो अभी जो मैंने टीवी ऑन किया तो वहाँ फवाद चौधरी साहब का एक बड़ा बयान चल रहा था। यार, ये फवाद चौधरी चीज़ क्या है? कोई मुझे बता सकता है ये कि क्या चीज़ है? मैं बतौर वकील बता सकता हूँ कि करप्ट तरीन इंसान है, और जिसका हामिद खान ने, जो हमारे वकीलों के लीडर हैं, उन्होंने बयान दिया था कि ये जब इस फवाद चौधरी का चचा यहाँ पे चीफ जस्टिस था, इफ्तिखार चौधरी जेलम वाला, तो इसने बोरियां भर के नोटों को जनाब लूटा लोगों को। ये करप्ट तरीन है, ये हामिद खान ने कहा है। और मैं भी इसको बतौर वकील आपको यही कह रहा हूँ, ये मामा चाचा बना हुआ है इमरान खान का भी, और सारा मिलके ये, और दूसरा शेख रशीद भी है। लेकिन मैं इस वक्त फवाद चौधरी की बात कर रहा हूँ कि ये क्या है, इसने क्या बयान दिया है? पता है आपको क्या बयान दिया? कि जनाब ये मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो, ये दोनों बोने हैं, और इनको सियासत सीखनी चाहिए, और इनको मेयर का इलेक्शन लड़ना चाहिए। इनका इतना कद काठ ही नहीं है कि ये कौमी पॉलिटिक्स में आ सके। अरे यार फवाद चौधरी, तुझे मैं कैसे समझाऊं कि तुम किस खेत की मूली हो? सबके तलवे चाटे हैं तुमने, बूट पॉलिश कर करके तुम इधर आए हो। तुम्हें तो फिर भी कोई नहीं नौकरी पे लगता। बिलावल के जब छोटा सा था ना अबू, बिलावल के अबू के आपने तलवे चाटे हैं, तो आपको उन्होंने मुशीर बनाया है। फिर परवेज मुशर्रफ के तलवे चाटे हैं आपने। फिर जनाब आपने काफ लीग वालों के तलवे चाटे हैं, आप इमरान के चाट रहे हो। और तुम सारा ठेका ले लेते हो कि जनाब नवाज शरीफ भी चोर है, डाकू है। तुम शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हो। मुझे बड़ा गुस्सा आ गया तेरे ये बयान के। ये दोनों बोने हैं, मरियम नवाज बोनी है और बिलावल भुट्टो बोना है। ये मेयर का इलेक्शन लड़ के देखें, ये कौमी सियासत के काबिल नहीं है। अब तेरा इलाज तो वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो तुझे कहा था ना कि मैं तुझे बांध के आया हूं, तो तू असेंबली में पहुंच कैसे आया है? तू वो लफ्ज तेरे सही है, वो लफ्ज तेरे लिए सही है। तो जो तेरे मुंह में आता है तू कह देता है। ना कोई बड़े की इज्जत है तेरे अंदर, ना कोई छोटे की इज्जत है, न किसी वकील की तू इज्जत करता है, न किसी जज की करता है। और अगला तेरा बयान था कि जनाब ये जो अर्बन रावी वाला जज ने फैसला दिया है ये गलत दिया है, और जज ऐसे फैसले करेंगे, ये हुकूमतों के काम है, जजों के काम नहीं है, और फिर मसले पैदा होंगे। जज को भी धमकी आपने लगा दी है। आप चीज क्या है? आपकी तो आए रोज वदालतें तब्दील होती हैं, फिर भी आप तलवे चाट रहे हैं इमरान के। कि जनाब वो कहते हैं नहीं तू ऐसे वजारत जी फिट नहीं, तू ऐसे जी फिट नहीं। फिर तेरा सुना गया जहां पे शेख रशीद आ रहा है वजीर इत्तलात, और तुमने फिर भी तलवे ही चाटना है क्योंकि तेरे पास और कोई नहीं है। और ये मैंने पेशन गोई की हुई है कि जब भी इमरान नियाजी की हुकूमत जाएगी ना, तो कश्ती में से सबसे पहले छलांग लगाने वाला तू होगा। तू कहेगा भाई इमरान तेनू तो असी समझाते सा इंज ना करते इंज ना कर। आप कोई इज्जत एहतराम को दूसरों को भी दे। ये मैं रिएक्शन में ये बात कर रहा हूं कि आप मरियम नवाज की इज्जत नहीं करते। वो खातून है, मरियम की नवाज की इज्जत नहीं करते। तुम जरदारी की नहीं करते, तुम किसी की भी नहीं करते। तुम्हारे मुंह में जो आता है तुम कह देते हो। और तुम्हारे वो जलसे तो सबको याद है जो तुमने आखिरी जलसा किया था, जिसमें इमरान खान आया ही नहीं था। सबने कहा था कि इसकी तो जमानतें ही जब्त हो जाएंगी फवाद की। फवाद चौधरी उर्फ डैश डैश पुर करें जी इसको, इसके ऊपर भेजें जो कुछ आपने भेजना है। ये ऐसे मुंह उठाए जनाब बयान दे देता है, सबको रगड़ देता है कि भाई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और ये है वो है। और खुद ये मस्जिदों में डांस करता है, फिरता है मस्जिद वजीर खान में जो उसने डांस किया था। आप लोगों को पता नहीं है? कभी ये कहता मुझे कल्चर का वजीर बना दो और ये वो। इसका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है। मजहबी जज्बात का ख्याल करता है, ना सियासी लीडरों का कोई एहतराम करता है। बस इसको एक इब्नुल वक्त है, वक्त का इसको अबू चाहिए। इब्नुल वक्त है, इब्नुल वक्त होता है ना, जो वक्त का बेटा होता है, ये वक्त का बेटा है इब्नुल वक्त। मुशर्रफ का वक्त होगा तो मुशर्रफ को अपना डैडी कहेगा,
زرداری کا وقت تھا تو زرداری کو اپنا ڈیڈی کہتا تھا. یہ تو ابھی میں کہتا ہوں ادھر سکھوں کی حکومت آ جائے نا خدا نخواستہ, یہ سکھوں بھی کہے گا ابو جی دسو میں اور کی کرنا ہے. یہ تو ایسے لوگ ہیں. اور یہ عمران کے آگے پیچھے دیگ والے بڑے بڑے چمچے بنے ہوئے ہیں اور آگے پیچھے ٹیسیاں کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب نیازی صاحب تسی بڑا چنگا کیتا ہے نیازی صاحب, اور پیچھے سے نیازی صاحب کو بھی گالیاں دے رہا ہوتا ہے. نجی محفلیں اس کی نکالو, ویڈیو اس کی نجی محفلوں کی کہ عمران نیازی کو یہ کیا کہتا ہے. تیری عزت کیا ہے یار, تیری عزت کیا ہے کہ تجھے دوسرے بونے نظر آتے ہیں؟ تیری عزت کیا ہے؟ کسی چھوٹے وکیل سے پوچھ لیں. میں نے تو حامد خان کی آپ کو بات بتائی ہے نا, کسی چھوٹے سے وکیل سے پوچھ لیں کہ یار فواد چودھری کا کیا وکیلوں میں کیا عزت احترام ہے. یہ جی سیاست میں بونے ہیں. مریم نواز بونی ہے. مریم نواز کی جگہ تیرے ابو بھی آ جائے نا وہ بھی نہیں جیت سکتے. مریم نواز کی جگہ تیرے ابو بھی آ جائے, تیرے چاچو بھی آ جائے, تیرے کوئی بھی آ جائے, مریم نواز کو تو بونا کہہ رہے. بڑے ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی جو سب سے زیادہ گالیاں دے گا نا, عمران خان ان کو سمجھاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ گالیاں دے گا وہ سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے. اس لیے ان کا مقابلہ ہے 3 بندوں کا, شیخ رشید, شہباز گل اور فواد چودھری, کہ ہم میں سے گالیاں دینے میں آگے کون نکلے گا. اور یہ فواد عرف ڈیش ڈیش یہ آگے نکلا ہوا ہے. اس کو شرم نہیں آتی. پہلے اس نے مبشر لقمان کو تھپڑ مارا, پھر سمی ابراہیم کو تھپڑ مارا, تو اس کو عمران خان نے اور اچھا عہدہ دے دیا. جب ان کا لیڈر ہی ایسا ہے, تم تو اتنے وہ ہو, میں تمہارے لیے وہ لفظ بھی نہیں بنانا چاہتا. عمران خان سمیت تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو, ایک ہی تھیلی کے. تمہارا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں ہے, بس تم مادر پدر آزاد ہو. اور مادر پدر آزاد ہو, تمہاری زبان بھی آزاد ہے. تم جس کو مرضی گالی دے دیتے ہو, جس کو مرضی جو برا بلا کہہ دیتے ہو, ٹی وی پہ آ کے کہہ دیتے ہو. لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں کہ یار ہمارے فیملی والے ٹی وی دیکھ رہے تھے, اب فواد چودھری آ گئے بند کرو. کوئی منہ سے گاندھی نکالے گا, جو بھی نکالے گا. یہ مریم نواز اور جناب یہ بونے ہیں اور ان کی کوئی سیاست نہیں ہے. جو قوم کے یہ لیڈر ہیں, یہ مریم نواز اس وقت نا تیرے عمران مانی بھی اس کی جوتی کے برابر نہیں ہے. تیرا عمران مانی تو کہاں سے ہے؟ تو مریم نواز کو بونا کہہ رہے. بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے. کریں اس کے اوپر کمنٹس, اور اس کے اوپر جو تم نے ڈالنا ہے ڈالو, یہ ایسے ڈالو جو اس کے اوپر ڈالنا ہے فواد چودھری کے اوپر.